wasting time kita terus mulalah insya-Allah Okay, so semua orang feeling good? Khabar? Okay, so hari ni kita tengok tajuk waves. So waves can waves can be produced by an oscillating or a vibrating system. Okay, cuba kalau kita tengok ni oscillation. Okay, kalau soalan tanya what is wave? Kan definition tu selesa ditanya. So what is wave? Kalau kita tengok pada ni. Okay, ini adalah contoh macam mana nak dapatkan wave. So pertama sekali oscillation of an iron bob on the water surface produces water waves. Yang kedua, vibration of tuning fork in the air produces sound waves. Boleh bayangkan? Jadi kalau nombor satu ni, the bob tu turun naik dan akan ada water ripple. And then kalau yang ini, kita akan nampak dia oscillate, okay, back and forth. So back to the question, what is wave? So wave is a disturbance. Disturbance apa? Disturbance of an oscillating or vibrating system. Cikgu terus mula ni, okay semua? Okay, right. Jadi kita tengok when we talk about wave also, wave is a propagation of the wave transfer energy. Okay, this is another thing yang important about wave. It transfers energy from one place to another without transferring the matter. Okay. Okay, and then kita tengok types of waves. Kita ada two types of waves. Okay, progressive waves and also stationary waves. Right? Jadi bila kita tengok progressive wave, what is progressive waves? Okay, progressive waves is a wave profile that propagates with time along the direction of propagation. Jadi keyword dia ialah propagate with time. Okay. However, what about stationary wave? Stationary wave, dia wave where the profile of the wave doesn't propagate. Okay, the wave does not propagate with time. Dia stationary lah. Okay, jadi bila kita cakap tentang progressive wave, so the example is transverse or longitudinal waves. Okay, boleh. And then kita tengok wave profile. Semua pernah dengar tak term ni? Jadi cikgu nak highlight kan term wave profile. What is wave profile? Okay, kalau siapa baca buku teks dia mungkin faham lah, dah tahu. Tapi kalau tak pernah dengar, so wave profile, so kita tengok contoh yang pertama progressive wave. So ini adalah example for progressive wave. Okay, wave profile of a progressive wave at 5 consecutive instances. Okay, ada 5 contoh ni. Maksudnya T1, T2, T3, T4, T5. Okay, kita tengok wave profile moving to the right. Maksudnya ni akan bergerak. Maksudnya pada T2, dia dah ada pada tempat lain dan pada T3, okay, dia propagates. Okay, bergerak. Ni, nampak. Okay, akhirnya dia berada di sini at T5. Okay. And then when we this is another example ataupun another way of representing it. Tadi kita tengok dalam bentuk slinky spring, yang ni kita tengok dalam bentuk graph. Okay, graph ni dia akan pada T kosong, okay, itu keadaan dia, dan pada T yang seterusnya, T yang T equals to a period, T besar ni, kita nampak dia dah bergerak ke lain. Okay, now wave profile of stationary wave. Kita tengok beza tak? Jadi at T1, at T2, at T3, at T4, at T5, sama saja. Okay, so stationary wave is produced when two identical progressive waves moving in opposite directions collide with one another. Okay, maksudnya kita ada wave satu, okay, dan wave tu patah balik dan dia akan jadi macam ni. Okay. So kita akan dapat bentuk macam ni, pattern macam ni. Okay, seterusnya category of waves. Waves can be categorized into two, which is mechanical wave and also electromagnetic wave. Semua ni dah biasa dengar kan. Jadi mechanical wave, what is it? So mechanical wave, so these are the orang kata characteristic of mechanical wave. So first, needs medium, perlukan medium. Untuk apa? To transfer energy. Okay, and then mechanical wave also made up of vibrating particles. Okay, so these are the examples: water waves, ropes, springs, sound waves, and seismic waves. Ni gempa bumi tu. Now,
What about electromagnetic wave? So electromagnetic wave need no medium. Jadi itu yang paling significant. Okay, jadi bila saya cakap no medium, so you all semua tahu kan, no medium needed. So made up of oscillating electric magnetic field and magnetic fields. Jadi kat sini yang kedua yang penting ialah dia ada electric and magnetic fields perpendicular to one another. Okay, to example the radio waves, light and gamma rays. So sekarang ni, so we have talked about mechanical wave. Kita dah cakap tentang mechanical wave. Jadi kita buat kita tengok apa contoh-contoh dia. Dan ini kita contoh dia tadi ialah transverse wave and longitudinal wave. Kan? Needs medium. Alright. So kita compare now, kita bandingkan antara transverse wave and longitudinal wave. Alright. Okey, jadi gambar ni, yang pertama ni kita gambar ni menunjukkan contoh lah. Okey, contoh transverse ke longitudinal. Okey, so yang pertama tu adalah transverse wave. Kenapa transverse wave? Okey, tengok gambar ni. Okey, jelas-jelas. Saya ikat ribbon kat sini. Kalau kat Makmal, cikgu ikat ribbon kat sini. Okay, kalau cikgu ikat ribbon kat sini, what do you expect to see? What you will see kan? Pada ribbon tu bila kita gerakkan slinky spring tu. So ini tengok, kita tengok ni. Kita tengok Allah tebalnya. Okay, kita tengok graf ni. So bila okay, now kita the ribbon tu represent a particle. So the particle moves up and down. Okay, perpendicularly. Perpendicular to what? To the direction of propagation of the waves. Okay, so that's why kita kata this is transverse wave. So from that, we get the definition of transverse wave. Apa definition dia? Direction of vibration of molecules, yang tadi ni represent by ribbon tadi tu, is perpendicular. Betul tak perpendicular? So ni wave propagation, so dia perpendicular. Jadi ingatlah term ni. Okay, however longitudinal, kita tengok ni kita zoom ni, so saya ikat ribbon dekat sini. Jadi bila saya gerakkan slinky spring ni ke depan ke belakang kan, so membentuk wave, apa yang awak nampak pada ribbon tu? So the ribbon also will move back and forth, kita panggil. Okay, back and forth. Okay, and kita nampak sebenarnya ada satu bahagian compression. Okay, compression. Okay, and then ada refraction. So ini refraction juga compression. So boleh beza kan? Compression, rapat-rapat semua wave fronts tu. So saya sebut kataan wave fronts. Nanti kita tengok what is wave fronts. Okay, kita revise balik. Okay, alright, ini contoh-contoh dia. So longitudinal wave, kalau soalan tanya definition, what is the definition of longitudinal wave? So longitudinal wave is direction of vibration of molecules. So ini keyword dia. Parallel to the direction of propagation. Okay, baik. Medium molecule. Ya. Make sure the direction of vibration of medium molecule atau medium particle. Okay, kita tambah Okay, thank you cikgu. Kita kat Wan. Okay, kita tengok ni contoh ini cikgu bagi gambar points in phase. Ya, tengoklah apa maksud phase tu, dia sama. So kat mana yang in phase? So x1, x2, x3, x4 in phase. So y1, y2, y2 in phase. Dan seterusnya. Kita ada dua lah. Ini untuk menunjukkan longitudinal wave. Yang ini adalah transverse wave. Alright. Phase tu meaning the crest is a phase, the trough is a phase, the compression is a phase. Itu maksudnya phase, same phase. Okay, crest. So dia puncak-puncak, dia sama. X1, X2, X3, X4, semua tu adalah puncak. Okay, dekat sini Y1 ni apa? Kalau ni puncak, yang ni trough. Y1 ni adalah equilibrium position, Y1, Y2, Y3. Okay, so sekarang kita tengok characteristics of waves. Nampak senang kan? Tapi kadang-kadang adalah masalah sikit kan sini. Kadang-kadang silap ke apa. Kita tengok first sekali ada, okay, untuk bahagian ni ada a few terms yang kita kena tahu dengan definition sekali. Okay, first kita tengok amplitude. So what is amplitude? Amplitude is the maximum displacement from its equilibrium position. Okay, kat mana tu? Jadi kalau tengok gambar rajah ni, okay, kita ada dua graf tau. Graf yang mana satu yang menunjukkan ada amplitude. Okay, so sebenarnya dua-dua graf boleh. Kita boleh labelkan amplitude dia di mana. So for displacement against time graph, amplitude from the
Kita panggil ni apa? Equilibrium position to the peak. Okay, so that is the amplitude. Now, for displacement against distance graph, also the amplitude is the same lah. Maksudnya from the kita kata from the equilibrium position to the crest. Okay, so that's the amplitude, and then period, time taken to complete. Fadila, can you go a little bit slower because the students said that they can't capture what you are saying. Okay, baiklah. Okay, kita tengok period T. Period T, time taken to complete an oscillation. Itu apa tu? Okay, that is the definition. Okay, now from the definition, okay, kita tengok kalau soalan tanya label pada graf. So graf yang bagi mana? Kita tengok graf tu dia bagi yang mana. Okay, graf yang mana satu kita boleh labelkan the wavelength. So graf yang pertama ni, boleh tak cikgu nak label wavelength dia? Awak jawablah dengan cikgu-cikgu dekat Q&A tu boleh tak nak jawab pula, nak label wavelength di sini? Boleh? Tak boleh sebab ini adalah graf displacement against time. Jadi dekat paksi X ni adalah masa. Kalau masa, jadi kat sini masa lah. Tak boleh lah kita nak ukur ukuran dia, wavelength dia, bukan kat situ. Jadi kat mana, graf yang mana boleh? So graf ni adalah graf yang ni. Beza kan? So kat sini paksi X dia adalah distance. Jadi bila paksi X dia adalah distance, so be careful bila nak label. The best way is buat garisan dekat sini, dekat betul dekat peak dia tu, and then tarik dia punya arrow sampai hujung ke hujung tu. Okay, so that is the wavelength. Be careful. Just usually kita measure, kita buat kita label pada crest. Okay. Kita tengok balik daripada definition tu, kita dapat formula period equals to 1 over F. So what is F? F is the frequency. Jadi frequency, what is frequency? Frequency is the number of complete oscillations made in 1 second. Apa beza dengan period? Kalau period kita nak time taken, masa, tak kisahlah berapa masa dia. Masa dia asalkan kita dapat satu yang complete. Tetapi for frequency, kita nak masa dia spesifik untuk 1 second. Jadi oscillation tu berapa kita tak kisah, separuh ke suku oscillation ataupun ratus-ratus oscillation. Jadi kat mana yang kita boleh, daripada dua graf ni, di mana yang kita boleh label ataupun kita dapatkan frekuensi? Boleh tak graf displacement against distance dapat frekuensi? Cuba jawab dekat Q&A tu. Okay, tak boleh. So kita boleh dapatkan frekuensi daripada graf displacement against time. Okay, tapi hati-hati, yang awak dapat ni adalah period. Yang dapat di sini adalah period. Okay, so apa kaitan period dengan frekuensi? Ini dia kaitan dia. Jadi kita dapatkan dulu period, daripada situ kita kira frekuensi. Okay, boleh. Lepas tu kita tengok another term which is wavelength. Okay, so wavelength. Wavelength is a distance between two consecutive points in phase. Tadi cikgu dah sentuh dah macam mana nak buat label ataupun nak buat ukuran mana wavelength tu. Jadi kita kena pastikan it is in between two consecutive. Consecutive tu apa? Berturutan, sebelah-sebelah ni. Okay, consecutive. Ni dan ini. Jadi kalau awak buat ni dengan ni boleh? Tak boleh sebab dia bukan in phase. Ada in phase dekat situ. Apa lagi? Boleh tak kita buat, mana lagi? Kita buat daripada sini ke mana? Alamak, tak cukup Saya buat tambah lagi. Tak muat pula. Tambah kat situ, kat sini. Boleh? Salah juga sebab dia tak konsekutif, dia benar berturutan. Okay, kemudian daripada situ kita ada term satu lagi, equilibrium position. Ini pun kena tahulah what is equilibrium position. Tadi cikgu dah cakap beberapa kali. Okay, equilibrium position adalah original position of the particle before the system oscillate. Kat mana? Jadi ini, this is the equilibrium position kat sini. Okay, jadi kalau distance amplitude tadi kita measure amplitude from the original position to the crest. Itu dia. Ataupun amplitude, sini pun boleh jadi amplitude.
original position, equilibrium position to the trough. And then wave speed, so semua orang tahu formula ni. Tapi apa definition dia? Sama sahaja macam linear motion. Distance traveled per second by a wave profile. Displacement, so displacement is the distance of a particle from the equilibrium position. Okay, seterusnya, okay, yang ini saya tunjuk sajalah. Kalau pernah buat eksperimen, Alhamdulillah. Tapi kalau tak pernah, jangan risau, tengok gambar. Ini adalah ripple tank. Okay, jadi kita ada two types of dippers. Satu plain dipper, satu lagi spherical dipper. Daripada plain dipper, kita dapat plain waves. Okay, nampak garisan-garisan tu. Tapi kalau spherical dipper, kita dapat circular waves like that. Okay. Masuk ke bahagian yang kedua. Okay, ramai yang share damping and resonance, dia kata susah. Mungkin kita susah kita nak bezakan tu masalahnya kan. Okay, jadi kita tengok what is damping. Damping is the reduction in amplitude in an oscillating system. Kenapa dia reduce in amplitude? Because loss of energy. Right? So daripada situ, okay, apa contoh dia? Boleh terrecall kan? You all boleh bayangkan you all naik buaian semua, buai makin lama makin laju ke? Kalau awak tak tambahkan extra force kan? Tak, dia akan makin stop, makin perlahan dan stop. Jadi kalau kita buat activity dan kita plot graph, so this is the graph that you can get. Displacement against time graph. Okay, nak buat graph ni, kalau soalan tu dia minta awak lukiskan ataupun sketch the graph. Jadi pertama sekali you must make sure the period is remain the same. Okay, kat sini dia kata apa? Kat sini dia kata the oscillating frequency remains constant. Jadi frekuensi tu ada relationship kan dengan period. Jadi first kita tandakan dulu. Ini kalau soalan suruh sketch so sini, sini. Apa sini tu? Yang saya cross tu adalah dia punya period. Okay. So daripada kita make sure period tu tak berubah saiz dia. Alright. Yang berubah apa? The amplitude. The amplitude decreases with time. Jadi kalau cikgu lah, kalau soalan ni cikgu dapat, cikgu kena jawab. Pertama sekali cikgu labelkan 1, 2, 3 tu, cross tu. Kedua, cikgu labelkan ni, peak ni. Saya buat macam tu, lepas tu saya buatlah freehand sikit. Macam tu. Lepas tu, bolehlah draw curve tu ataupun graph tu. Right. Ada dua jenis graph untuk damping, awak kena tahu. Satu lagi graph adalah graph amplitude against time. Apa bezanya? Bezanya kita tengok untuk graph yang pertama yang atas ni, okay, kita tengok amplitude berkurang tetapi period kita nampak dia sama. Okay. Yang kedua, cerita yang sama tetapi graph ni kita nak tunjukkan the amplitude reducing. Yang ni sebenarnya tu. Okay. Right. Now, so the oscillating amplitude decreases. Now, the system experiences a gradual loss of energy. Gradual loss of energy. Finally, the oscillation stops. Okay, so this is damping. Now, these are two examples of damping. Okay. Sebelum kita tengok example ni, cikgu nak tunjuk yang ni dulu. Bahagian ni, besar-besar pula saya punya ni. Okay, kita kecilkan sikit. Okay, oscillating system experience loss of energy due to ada dua penyebab kenapa energy tu hilang. Energy tu hilang, loss. Ada dua sebab. Pertama, kita panggil external damping. Apa benda tu? External damping is the oscillating system loses energy to overcome friction or air resistance. Air resistance dengan friction tu dekat luar badan kita ke ataupun dalam badan kita? Contohlah kan, atau kita ada objek. Friction tu dekat mana? Kat luar, bukan dalam objek tu. Jadi kita panggil that is external damping. And then another one, kita ada internal damping. Nama pun internal. Jadi dia loses energy due to stretching or compression of the vibrating particles. Jadi kalau tengok gambar dua ni, mana satu ada external damping, mana satu ada internal damping. Okay, kita tengok yang pertama. Okay, so this is a spring. So, okay, spring ni dia bergerak kan? Okay, back and forth kalau awak release dia.
Ya, tarik atau release. So apa yang berlaku, ada loss of energy external damping dan juga due to internal damping. Okay, kenapa ada internal damping? Because ada compression and stretching of vibrating particles. And pendulum hanya ada external damping sahaja. Kenapa? Okay, due to the loss of energy because of friction ataupun air resistance sahaja. Tak ada stretching and compression. Okay, saya teruskan dengan resonance. So resonance, what is it? So tadi kita tengok damping. Damping, now resonance is an oscillating system that is displaced and then left to oscillate without the action of external forces. Oscillates at its natural frequency. So the keyword natural frequency. So what is natural frequency? Natural frequency. Nama dia special lah, frequency, but it is frequency. Frequency yang macam mana? Okay, frequency which an object tends to vibrate when it is disturbed. Kacau dia sikit, dia akan vibrate dengan natural frequency. Kalau samalah natural frequency dia. Okay, during resonance, system oscillates with its natural frequency and system also oscillates with maximum amplitude. Bila maximum amplitude ni? During resonance. Now, saya ada satu contoh Okay, sini ni, P ni apa? Q ni apa? Okay, so these are tuning forks. Pernah guna tak? Masa sekolah rendah mungkin pernah kena masa ada check-check tu, dia akan check telinga, dia letakkan ni, doktor, nurse ke apa. Okay, kita tengok ni contoh ni, kalau ditanya soalan ni, macam mana awak nak explain? So saya share sikit lah. Boleh tengok tak ni? Okay, nampak apa yang profesor tu dia buat, dia ketuk yang P, dia ketuk yang satu, tetapi yang kedua tu tak diketuk, tuning fork yang kedua tak diketuk, nampak tak? However, yang lepas tu kita tengok bola tu bergerak. Kenapa bola tu bergerak? Bukannya yang tuning fork yang diketuk tu resonates dengan ball, bukan. Yang resonates adalah the two tuning fork. Okay, tapi disebabkan tuning fork yang kedua tu dia vibrate because of resonance, therefore dia push lah the ping pong ball. Ini pernah jadi soalan SPM So, bila soalan ni ditanya, senang saja. You cerita je P vibrates. Bila P vibrate, Q forced to vibrate. Q in resonance with P, energy transfers from P to Q. Q vibrates with amplitude maximum amplitude, then sound is produced. Okay, and then kita tengok ni. Ni apa nama ni? Barton's pendulum. Okay, apa special Barton's pendulum ni? Okay, kita tengok semua A, B, C, D. Ada semua pendulum ni semua berbeza length. X pun ada. Jadi apa yang saya buat? Saya akan gerakkan dulu X. Okay, X oscillates. Okay, energy transfers to A, B, C, D. Pendulum A, B, C, and D. And then when you talk about energy transfer, and what happened then? All pendulum oscillate. Semua pendulum oscillate. And then resonance happens to C. Kenapa C ni berlaku resonance? Ya, okay, betul jawapan masing-masing. Kenapa? Sebab C has the same length with X. Therefore, because of that, C has equal natural frequency as X. Okay, jadi saya highlightkan kat sini ada natural frequency. And then kita kata C oscillates with the largest amplitude. So this is how you explain if you are asked to explain. So these are a few examples of resonance. Ada positif, ada negatif. Okay, bergantung pada situation. Okay, jadi conclusion untuk resonance and damping. Okay, ini kita buat conclusion. Nampak tak perbezaan dia? Okay, damping oscillate the oscillation with constant frequency. However, resonance oscillate with natural frequency. Okay, sama lah kan? Tapi kat sini keyword dia adalah natural frequency ni. Okay. Okay, next. Damping oscillates with amplitude, decreases with time. However, resonance oscillate with maximum amplitude. Jadi sama tak damping and resonance? Tak sama. Alright, sebelum kita tengok fenomena-fenomena yang lain, kita highlightkan tentang wavefront. So what is wavefront? Wavefront is a line which joins the points in phase in a wave.
Okay, jadi kita tengok gambar ni, A sampai ke B tu semua ni adalah peak, kan? Okay, kat sini peak, peak, peak. Jadi ada line seolah-olah imaginary line yang dijoinkan semua points tu. So that is wavefront. So ada dua jenis, satu plane wavefronts and kita ada juga circular wavefronts. Dan awak kena tahu bila nak lukis wavefront, jika diminta melukis wavefronts, make sure yes, you got it right. Kita mesti make sure dia punya the wavefronts tu kena perpendicular dengan apa yang warna pink-pink tu? Dia punya wave propagations. Yang ni pun sama, perpendicular kan? Okay, so, macam mana kita dapat dark and bright fringes? Ini pun kena tahulah kan, sikit pengetahuan. Macam dapat dark fringe, bright fringe. Ni seolah-olah dia bentuk lens ni. Okay, jadi dia akan fokus pada one point. Yang ni dia macam lens, diverging lens. Nampak dia diverge. Okay, jadi dia mencapai. So dapatlah dark fringe dekat situ. Okay, next kita pergi kepada fenomena reflection of wave. So let's look at reflection of water wave. Okay, so reflection of water wave. So kita ada gambar ni, tengok gambar ni. Okay, kita ada plane reflector. Jadi apa yang awak nampak? I and R. Jadi kita boleh concludekan I dengan R sama. Okay. Then daripada aktiviti, kalau kita buat eksperimen aktiviti, kita dapat karakteristik of wave. So ni, apa yang berubah sebelum dan selepas reflection. Jadi kita dapat no change, tak ada apa perubahan dari segi wavelength, frequency, wave speed. Suara okey lagi tak? Kita azan kat sini. Okay, and then kita dapat angle of incidence and angle of reflection equal. Okay, itu saja. Yang tak ada perubahan lah, sama saja kecuali direction saja yang berubah. Okay, so sekarang ni kita nak buat soalan ni. Kalau soalan minta draw diagram of reflection of water waves. So saya ada plane reflector dekat situ. Okay, jadi ada water. So apa yang kita kena buat dulu? Okay, first kali kita kena draw normal line. Okay, so that is the first rule. Draw the normal line. So ni nombor satu. Kedua buat apa? Okay, kita akan draw incident ray. Kalau cahaya lah. Kalau ni water, so draw dulu in direction of wave propagation. Okay, yang saya and then kita dah tahu tadi konsep dia. I, okay, sudut I, incident angle equal to R. Jadi kita buat, okay, mesti guna protector ataupun awak kena make sure with naked eyes tu nampak dia punya ni, I tu lebih kurang sama. Atau kalau awak buat dah padam tak boleh juga sama, buat simbol, simbol macam tu lah menunjukkan you know that they should be equal. Kalau soalan tu tambah lagi, dia minta you draw the propagation, the wavefront. So wavefront tadi kita tahu apa? Dia mesti perpendicular. Perpendicular tak tu? Okay, kita perpendicular. Apa lagi syarat-syarat nak lukis wavefront selain perpendicular? Kena nampak dia wavelength tu sama. Ni wavelength 1, ni wavelength 2 kan? Kena draw satu lagi wavelength. Kena ada 3, minimum 3 dan pastikan 3 ni, okey kata macam saya ni dah tulis ni. Okey, awak kena pastikan jarak dia lebih kurang sama. Okey, kalau awak tak confident kan, tak guna pembaris ataupun guna pembaris tapi awak tersilap ukur ke, nanti in the end awak buat ni. Saya ingat pula saya tulis ni nak menunjukkan wavelength dia sama. Macam mana pula pada reflection, yang reflected wave ni pun sama. Okay, kalau diminta awak kena pastikan lebih kurang sama. Okay, kalau macam tadi juga, kalau tak nampak sama-sama awak buat. Okay, first awak labelkan ada right angle and then labelkan wavelength tu adalah sama. Okay, minimum 3 lines. Okay, jadi apa lagi tentang reflection of waves? Okay, reflection of wave, these are the applications. Okay, ni ultrasound. Ada ibu yang mengandung, tengok baby kat dalam perut ataupun untuk check, doktor check apa-apalah dekat dalam badan, ultrasound. Okay, and then kita ni telecommunication. Okay, soalan popular berkenaan dengan kalau kita nak tengok ni. Okay, ada ship, okay, transfer, transmit.
wave, and then wave tu reflected back. Soalan tanya, ni ada soalan kat dalam objektif kan, ada ramai juga yang salah. So formula dia macam mana? Jadi kita tengok, kalau you tengok cikgu label tu, D pergi, D patah balik. That means double kan, distance tu 2 kali untuk time yang diberi. Kalau masa dia kata untuk daripada pergi and then reflected back, the time is katalah 2 millisecond contoh. Jadi ini time ni untuk 2 kali pergerakan. That's why ini kita dah letak 2 dekat sini. So from there kita dapat formula depth equals to VT/2. Kejap lagi kita tengok contoh soalan lain. Awak dah buat juga soalan tapi kita tengok soalan nanti. Okay, refraction of waves. Okay, ni adalah fenomena yang seterusnya. What is refraction of wave? Refraction of wave is the change in direction of propagation of waves. Kenapa ada perubahan? Kena sebut semua kalau ditanya definition. Because of change in the velocity of waves. Bila? When the waves propagate from one medium to another. Okay, so keyword dia adalah change in velocity. Ya. Cuba bagi tahu apa propagate. Propagate sangat soalan. Okay, so propagate, ni bukan propa kita tu. Propagate ni ialah, how do you say pergerakan lah. Travel of the wave. Ya, jadi kalau kita tengok definition awal tadi kan, propagation, dah jauh sangat dah pergi kan. Okay, so propagate ni semua propagation. Dia travel, boleh propagation tu adalah travel. Okay, wave through travel. Wave tu tak static kecuali stationary wave. Okay, yang bergerak kan. The particle tak bergerak tapi energy tu, wave tu propagates, bergerak, travel. Okay, back to refraction. So bila refraction, okay, kita cakap tadi, change in velocity causes refraction to happen. Jadi speed of wave influenced by depth. Okay, kalau itu water wave. But if we are talking about sound wave, okay, the speed to change because of the density. If we are talking about light wave, the change of speed because of optical density. Lebih kurang dengan sound wave tu. Jadi depth ni untuk siapa? Untuk water wave. Water wave speed tu berubah because of the depth. Okay, so ini contoh kalau buat eksperimen masih sama ada ripple tank. Okay, and then ini kita sediakan alat ni seperti ni lah, kita sediakan di makmal. Kenapa ada shallow region ni apa ni? Kita gunakan perspex. Apa fungsi perspex? Okay, kita tengok ni daripada side view, ni daripada front above view kan. Ni daripada side view ni, so perspex ni dekat sini. Jadi apa yang berubah tu? Jadi kita nampak depth di sini. Okay, kita buatlah #1 dekat sini #2. Nampak? Jadi meletakkan perspek tu menyebabkan depth tu dah jadi berbeza. Jadi untuk water wave, okay, bila ada depth yang berbeza, okay, so automatic bila velocity, the speed of wave at the shallow, kita panggil ni shallow, speed dia akan jadi rendah. Okay, wavelength pun tengok kecil je wavelength dia. Dia kecil-kecil comel je ni. Okay, so kalau pada deep region, okay, speed dia akan jadi higher, wavelength dia besar. Macam ni you ingat? Kalau kita wrap sikit lah. Shallow, slow, small. Shallow, slow, small lah. Macam orang rap dulu. Sekarang tak tahu lah orang rap lagi ke orang main Korea kan. Shallow, slow, small lah macam tu. Okay. Jadi ini ada contoh soalan. Kalau ada soalan dia tanya berapa kalau dekat region shallow dengan region deep. So boleh gunakan equation ni. Okay. Alright. Kenapa guna equation ni boleh? Sebab apa? Sebab okay, nanti kita tengok sebab frekuensi dia sama. Jadi bila frekuensi dia sama, kita boleh jadikan dia dalam bentuk ni dan dapatkan jawapan. Okay, dalam bentuk ratio ni. Okay, ini kalau dalam tengok ni situasi kan dekat pantai. Cantik kan nampak tu. Okay, kenapa jadi macam tu? Because of different depth. Jangan salah lah. Kadang-kadang student semua kalau
Refraction dia semua ada nak cakap density, because of density tak. Okay, kalau water wave because of depth. Okay, and then ini kita dah buat kan, dalam textbook pun ada perbezaan dia. Jadi dekat shallow apa yang berubah? Wavelength decreasing. Okay, kalau wave speed decreasing. Okay, apa lagi? Shallow, slow, small. Okay, and then angle dia akan lebih besar. Okay, pada shallow tu. And then direction of propagation refracted towards the normal. Okay, ingat satu je lah. Yang satu lagi akan jadi sebaliknya. Okay, now macam ni pula kalau drawing diagram. So kita ada two, okay, kita ada two. Satu deep region, satu lagi shallow region. Okay, tadi apa? Shallow, slow, small. Jadi sekarang ni nak lukis wave front. Okay, first kali kita lukis apa? Macam tadi juga kita kena lukis normal line. So saya lukis normal line di sini. Okay, ni pertama. Kedua, okay, katalah incident wave. Saya letaklah incident wave macam mana daripada sini kan. Okay. So, ini adalah incident. Mana satu ni? A ke B incident angle. Jadi make sure itu pun betul. Incident angle must always from the normal line. So ini incident. Jadi sekarang kita nak draw dia punya refracted ray. Jadi refracted ray dia macam mana? Dia akan closer to the normal ataupun away from the normal. Dia akan jadi closer to the normal. Ni closer sangatlah. Okay. Dan kalau diminta untuk lukis wave fronts, tak ada masalah, kita dah tahu, pastikan sahaja dia perpendicular to the line propagation. Macam ni boleh tak? Tak boleh. So betulkan, bagi dia lebih kurang sama lah. Kalau tak sama juga buat banyak kali, sebab sekarang ni saya freehand kan, tak guna pembaris. Awak macam biasalah labelkan. Okay, tapi, awak labelkan ni, okay. Pada yang sini, awak kalau nak minta wave fronts, macam mana cara lukis dia? Apa yang kena buat berbeza daripada yang tadi ke sama? Okay, jadi ni perpendicular. So make sure the wave fronts will be wavelength dia. Dia punya wavelength akan jadi lebih kecil. Nampak tak? Okay. Boleh Kenapa? Sebab dia shallow region. Okay. Dan ada application ataupun natural phenomena. Nanti you all boleh baca. Saya sharekan nota ni, you all boleh baca. Daylight, kenapa kita dengar observer, dengar sound weaker? Kenapa? Sebab near the earth surface is hotter and then sound wave moves faster in hot air and then sound is refracted. Therefore, sound is less clear. Jadi sebaliknya untuk night. Okay, dan satu lagi fenomena adalah ni. Apa ni? Kita nampak bentuk shape dia ni. Shape of the wave fronts ni. Kenapa macam ni? So you boleh explain. Awak nak explain dengan apa? Nak mula dengan apa? So kita mulakan explanation kita. We start with, okay, kita start dengan shallow ni. Shallow region dekat mana? Cape ada shallow region. Jadi bila shallow region tadi shallow, slow, small, jadi lower speed. Bila lower speed, okay, apa yang berlaku? Wave, okay, kita nampak dia rapat-rapat lah. Okay, bahagian B, deep water region, higher speed. Okay, and then bila kita dah tengok tu, kita tengok wave fronts almost straight and parallel. Di mana? Ni, di bahagian yang cikgu highlightkan sekarang. Okay, kenapa? Sebab uniform speed of water. Speed of water semacam makin uniform. Okay, kenapa makin uniform? Jadi dia makin uniform. Okay, sebab speed tu semakin sama. Wavefront okay, speed di sini semakin sama. Okay. Yang keenam kita tengok wavefront curve at B. Sini B ni curve and follow the shape of shore line. Okay. Apa lagi yang kita kena tahu about energy. Energy converge towards the cape kat sini. Energy kat sini besar, tinggi energy dekat sini. However, at B, energy diverges and spreads out. Okay. Therefore, amplitude at B is less than amplitude at cape. Alright. So ini adalah refraction. Lepas tu kita masuk fenomena yang seterusnya, diffraction of waves. What is diffraction of wave? Apa definition? State the definition of diffraction. So diffraction is the spreading, bukan proses fenomena.
Saya tak bahas tadi. Fenomena. Fenomena apa? Fenomena spreading of wave. Bila wave propagate. Propagate tadi apa? Travel. Wave travel through a slit. Slit tu apa? Nama lain dia gap or barrier ataupun ada obstacle. Ini contohlah gambar. Kan ada embankment kat situ dan kalau buat eksperimen kita buat macam ni. Apa yang ada tu ada barrier. So ini adalah gap tu. Alright. So bila kita buat eksperimen, daripada eksperimen kita dapat ni. Okay, boleh tengok dalam textbook pun ada sebenarnya ni. Okay, apa faktor-faktor yang mempengaruhi kita punya wavefront ataupun kita punya pattern tu. Okay, kita ada dua faktor. Pertama slice of slit, kedua wavelength. Jadi tengoklah yang pertama sekali kalau wide slit, tapi kita make sure wavelength kita sama. Nampak ni wavelength dia sama. Apa yang kita nampak bila narrower slit, kita nampak dia more obvious ke less obvious? So this is what we say more obvious. However, when we make the slit wider, kita besarkan dia punya slit, kita kata dia less obvious. Siapa yang less obvious ni? Dia diffraction. Okay, lukis sekali ni. Kalau diminta lukis lah awak lukis sekali lah anak panah tu. Dapat make sure wavelength tu sama. Okay, then short. Okay, kedua tengok apa yang berubah. Sekarang ni faktor yang kedua, kita ubah-ubahkan wavelength dia. Right, so wavelength yang kecil-kecil ni dengan besar-besar. Tetapi sekarang now kita make sure kita maintainkan size of gap ni. So bila macam tu kita dapat juga dua pattern. Mana yang more obvious? Okay. So bila wavelength tu lebih besar, jauh lebih besar daripada slit, okay, kita akan dapat more obvious diffraction. Okay, itu adalah water wave. Kalau kita buat eksperimen light wave, diffraction of light wave, kita boleh dapat dua jenis juga. Okay, sekarang ni yang ini awak dapat kalau kita menggunakan single slit like this. Okay, tapi kalau kita menggunakan pinhole, kita buat titik je kan. Sebenarnya tak boleh guna jarum pun agak besar kan. Ada pinhole tu awak akan dapat pattern bulatan macam ni. Okay. Dan seterusnya ada sound wave. So sound wave pun macam tu kan. Kalau awak berada di tempat lain dan radio dipasang. Jadi ada bending of wave ataupun spreading of waves. So apa berlaku? Jadi ini adalah perbandingan kita tengok. Kita dah bincangkan tadi bila more significant, less significant bila wide slit. Okay, tetapi more significant bila narrow slit, and then kalau kita fixkan size, when short wavelength kita ada less significant, tapi kalau wavelength tu lah besar lagi daripada size of slit, dia akan more significant. And then these are a few examples. Ni holograms, infrasonic ni, macam mana ni infrasonic? Macam mana elephant berinteraksi dia menggunakan sound wave dan diffraction jauh. Dan ini ada embankment. Pernah dengar tak ni? Baca kalau keluar soalan embankment tu apa? Binaan, barrier. Dia bina tu letak barrier, jadi kat situ akan ada gap ni. Nampak ada gap di situ. So kat situ kita menghasilkan, nampak tak ada diffraction tu. Jadi kenapa nak buat macam ni? So tujuannya supaya kawasan ni calm water region. Bolehlah orang mandi-manda, tenang, tak adalah wave yang besar datang. Ataupun untuk ship, docking of ships. Okay, dan akhir sekali fenomena yang terakhir kita tengok interference of wave. Yang mana semua orang kata susah. Apa yang kita kena tahu untuk interference of wave? Ada 3 terms kat sini. Pertama sekali superposition. So ini pun boleh ditanya. What is superposition? So superposition when two waves overlap. Here the resultant displacement is the sum of the individual displacement of the two waves. Okay, ni dia. Contohlah. Okay, ni ada wave 1, wave 2 bertemu, the sum tu. So that is superposition. Okay, and then kita ada terms yang kedua, interference of wave. What is interference of wave? It's a superposition of two or more waves from a coherent source of waves. Jadi soalan nak tanya pula, selalu soalan favorite tanya, what is coherent source of waves? So, coherent source dia ada dua benda yang utama. Yang pertama yang penting yang kena sebut. Pertama sekali frequency of both waves the same. Kedua phase difference. Tadi dah cakap dah phase tu apa kan? Jadi kat sini kalau coherent source tu mesti sebut phase difference dia constant.
Kalau awak cakap satu je, ada student dia cakap yang atas je, yang bawah tak cakap. Jadi tak dapatlah complete mark tak dapat full mark. Okay, kena sebut dua-dua. Okay, daripada superposition kita dapat constructive interference as well as destructive interference. Semua orang tahu constructive tu apa, destructive tu apa. Okay, kita tengok ni Fadilah, Ustaz. Superposition, student, superposition boleh ganti dengan overlap. So the overlap of two or more waves from coherent source. Okay, so kalau dia tanya what is interference of wave, the overlap of two wave boleh juga cakap. Dan principle of superposition is just nak bagi tahu when the wave overlap, amplitude dia macam mana. So you nak kata, oh amplitude dia kalau 1 meter bertemu dengan 1 meter, dia jadi 2 meter. So macam mana you boleh buat kesimpulan itu? Kesimpulan itu sebab you faham dah ada satu principle superposition yang states that bila dua wave bertemu, the resultant amplitude adalah campur dua-dua. Boleh faham Alright. Gambar tu yang cikgu cakap tadi tu kan. Yang cikgu Wan cakap tadi yang ni So tambahkan tu itulah resultant dia, superpose. Okay. Okay, yang ni kita dapat tambah. Okay, ini kita ada peak dengan peak dia bertemu. So satu peak ni nilai dia A, jadi A campur A dapatlah 2A. Okay. Dan ni after, bila dah after dia kembali balik A dengan A. Yang ini, apa beza ni dua ni? Ni konstruktif, ini pun konstruktif. Tapi apa bezanya? Dia kena tahu, okay, kalau kita ada trough bertemu dengan trough dan nilai dua-duanya adalah sama, okay, kita akan dapat juga konstruktif. Tapi dia ke bawah lah kan, sebab dia trough kan. Okay, dan akhir sekali kita dapat destructive interference. Kenapa destructive? Destruct tak ada, hilang. Sebab kita ada phase yang berbeza kan. Kita ada ini crest bertemu dengan trough. Jadi bila crest bertemu trough, dia tak ada. Nada, nothing. Kan? Okay. Alright, and then kita ada banyak eksperimen yang kita boleh buat untuk tengok effect of interference ni. Okay, pertama kalau buat sound wave macam mana? You boleh buat kat rumah sebenarnya kalau rajin kan. Ada loudspeakers yang sama and then kita ada source of ni tablet tu sound generating application. Jadi bila kita dah buat eksperimen, jadi kita buat kita tandakan dekat mana dengar loud ni sini ni loud ada peak tinggi ni, yang ni tak dengar. Jadi kita buat loud, soft, loud, soft, loud, soft. Awak jalan dekat sini awak akan dapat. So daripada situ kita dapat ni D tu adalah daripada source. Okay, D tu apa? Daripada source. Okay, lukisan ni pun tak berapa tepat ni. Okay, sekejap. Daripada sini D, sorry. Okay, ni. Okay. And then X tu apa? X tu adalah consecutive. So dari sini X ke X lah. Ataupun warna kuning tu warna ke warna kuning. Dot to dot. So that is the consecutive loud sound ataupun consecutive soft sound. Okay, itu sound wave. Kalau water wave. Water wave kita buat eksperimen. Gunakan ripple tank tadi. Jadi cikgu buat contoh dua eksperimen ni. A1 dengan A2 berbeza. A tu apa? A tu adalah distance separation between two coherent sources. Maksudnya tadi awak ingat tak kita sebut tentang coherent sources. Source 1, source 2 coherent. Okey, jadi A ni rapat sikit. Okey, A lebih kecil. Jadi what happen to, nampak ada beza tak ni? Saya sebab dia perak. Okey, berbanding dengan ni. So saya labelkan ni X2, ni X1. So bila A rendah, X1 akan jadi tinggi. Bila A2 semakin tinggi, X2 akan jadi semakin kecil. So nampak bila kita dapat eksperimen, kita dapat relationship inversely proportional. Sama juga untuk light wave. Okay, kita boleh sediakan double slit macam tu dan kita akan dapat pattern begini. Bila kita dapat besar-besar ni, bila A tu lebih kecil. Yang ni bila kita dapat rapat-rapat macam ni. Macam ni rapat kan? Ni X dia. Bandingkan dengan ni. Okay. X ni lebih besar, ni lebih kecil. Jadi ini adalah bila A tu lebih besar.
Okay, so daripada eksperimen-eksperimen tu, jadi akhirnya kita buat hubungan, relationship kepada semua physical quantity tu. Jadi kita ada physical quantity wavelength equals to AX over D. Okay, kita dapat dapat equation ni. Jadi kalaulah dapat soalan, kita tanya, okay ni, apa jadi kalau frekuensi berubah? Okay, bila frekuensi berubah, soalan tanya kan, bila frekuensi diubahkan, apa jadi kepada X dia? So ini caranya, ya. Pertama sekali kita recall balik V equals to F lambda and then F equals to V over lambda ataupun kita boleh juga dapat wavelength equals to V over F. Jadi bila kita substitute wavelength tu, okay, kita substitute wavelength tu kepada nilai ni, jadi kita boleh dapat hubungan antara F dengan X, mungkin hubungan antara F dengan A. Jadi bila kita reduce dia punya frequency, what happen to the fringes punya distance. Jadi berkadar sungsang. Okey, ini pun masih sama, cuma kat sini apa yang saya nak highlightkan kat sini perkataan ni note. Note. Apa ni note? Nothing, tak ada apa-apa, nada. Macam tu. Note tu apa? Note tu adalah titik. Anti-note ni pun titik. Titik apa? Okey, kalau anti-note dia adalah titik. Mana saya cuba tengok Q ni. Q ni adalah anti-note. Anti-note tu maksudnya adalah dia konstruktif. Tengok kalau tengok Q tu dia jumpa apa? Okay, trough dengan trough. Jadi trough dengan trough tadi konstruktif. Dan P jumpa apa? Crest bertemu dengan crest. Jadi P pun adalah konstruktif. Jadi semua constructive points ni ataupun anti-node points ni kita boleh buat garisan dan kita dapatlah anti-nodal line. Jadi beza dia sikit je lah, dia tambah nodal line. Ataupun kalau kita ada node ni kita gariskan, kita dapatlah nodal line. Okey, dan ini adalah beberapa application boleh baca. Dan kita akhir sekali masuk bahagian electromagnetic spectrum. Electromagnetic spectrum, macam mana awak hafal? Boleh tulis itu ramai-ramai kan. Tengok siapa punya paling best, boleh siapa yang tak hafal lagi boleh ambil yang masing-masing punya. Tapi ni cikgu-cikgu ada yang share ni. Real man in love use extra gadget. Boleh guna mana-mana. Awak tanyalah kawan-kawan awak. Okey, ataupun awak punya ada sendiri. So ini kena tahu, tapi jangan tahu lepas tu tak tahu. Lepas dah tahu nama dia tu apa? Tahulah R tu radio. Okey, itu tak ada masalah. Yang awak kena tahu ialah daripada gamma to radio, wavelength increases. Ingat itu je. Jadi kalau awak ingat increases in wavelength daripada gamma to radio, frekuensi akan sebaliknya. Dia akan sebalik dia. Maksudnya kalau gamma ni wavelength dia kecil-kecil ni, tengok ni. Wavelength kecil-kecil tapi dia powerful. Powerful maksudnya frekuensi dia increases higher. Okay, so kat sini kita kata electromagnetic waves form a continuous spectrum. Apa maksud dia ni? Maksudnya continuous spectrum tu maksud dia ialah no specific boundary which separate two adjacent types of wave. Okay, and then jangan lupa dekat love ni, love tu apa? Visible light tu. Jangan exam tulis love pula. Itu untuk ingat je. Dia visible light ni awak kena hafal juga. Macam mana awak hafal? Ni semua orang tahu kan? Kalau saya buat je lah. Roy G. Beef. Sama tak? Kan? Kalau nak buat lain pun tak ada masalah. Okay, tapi kena tahu juga. Mana satu? Roy, R, wavelength ni sini panjang ke rendah? Kena tahu wavelength sini panjang. Dan sebaliknya. Daripada situ kita dapat energy directly proportional to frequency. Bila dah dapat relationship macam tu, therefore kita kata siapa lebih power? Gamma ray. Bukanlah lebih power, maksudnya siapa yang ada lebih banyak energy? Of course lah gamma. Sebab apa? Dia ada frekuensi yang tinggi. Ini basic lah kepada nanti awak belajar tajuk kuantum. Okay, so daripada situ kita dapat ciri-ciri electromagnetic waves tu. Electromagnetic wave, transverse wave. Electromagnetic wave do not need medium. And then electromagnetic waves can propagate through vacuum. And then have speed. Semua speed diorang sama. Diorang saya panggil. Siapa diorang tu? Semua-semua tu lah. Radio, gamma, extra, semuanya. C tu apa? Speed C tu adalah simbol untuk speed of light. Speed of light berapa? Kena hafal tak? Tak payah, tapi kena tahulah lebih kurang 3/10⁸ meter per second. Okay, so C tu. Tetapi itu kalau dia travel in vacuum.
Okay, ataupun in air. Okay, kalau lower speed in any other mediums. Okay, and then semua wave electromagnetic wave show phenomena of reflection. Okay, dia ada fenomena refraction, dia pun boleh diffract, boleh juga interference berlaku kepada electromagnetic spectrum. Dan yang ni kita tengok ni apa ni? So ini kena tahu. Okay, ni adalah gabungan magnetic field dengan electric field. Okay, perpendicularly. Nampak? So kalau kita tengok axis ni, okay, kita ada z axis sekali. Jadi electric field perpendicular to magnetic field, dan ini adalah membentuk electromagnetic waves. Dan semua orang kena tahu, jangan tak tahu langsung, kena tahu a few. Kalau tahu banyak lagi bagus, tahu semua lagi bagus. Okay, kalau diminta untuk diberikan beberapa contoh, boleh. Okay, contohlah saya ni boleh baca dalam textbook ni, radio waves, microwave. So like microwave dengan radio wave ni macam lebih kurang sama. So kena baca lagi. Apa beza wireless communication ni? Kat sini pun ada communication juga dalam microwave. Okay, and then infrared ray, cooking, night vision, drying paint on car, treatment on muscle pain, and then UV ray, and then kita ada X-ray, and then kita ada gamma ray untuk food irradiating labeling, dan macam-macam lagi lah, medicine pun ada. Okay, jadi kita pergi pada soalan.